بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم غنفتح ان شاء الله يوم الجمعة سلسلة جديدة اللي عنونتها بالعربية العقل الشطرنجي في خدمة القرآن الكريم، وبالفرنسية لو سان كورون اي لي زيشيك. علاش؟ لان ان شاء الله تكون الانترفونسيون ديالي في دو بارتي. آه، نهضر شوية بالدارجة المغربية، ومن بعد نهضر باللغة الفرنسية لان عندي مجموعة من الأصدقاء، ونتمنى ان هاد السلسله دير اعجاب ديالكم. الوغ، علاش العقل الشطرنجي في خدمه القران الكريم؟ حنا الشطرنجيين عندنا مجموعه من لي زوتي تاع كنستعملوهم في الشطرنج. عندنا الكتب، عندنا تشيس باز، والقران الكريم مؤخرا تما ولا عنده تشيس باز ديالو، دي لوجيسيال اللي كنستعملوهم باش نديرو احصاء الكلمات، احصاء الحروف، احصاء الصور. فوالا دونك توا عنده كيما كتعرفوا في القران الكريم كاينه واحد السوره، كاينه واحد الايه في سوره الجن اللي كيقول سبحانه وتعالى واحصى كل شيء عددا. دونك القران الكريم مضبوط وفيه احصاءات مضبوطه، وهاد الاحصاءات المضبوطه كتبرهن بان القران الكريم كتاب محفوظ، مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. دونك هذه المجموعة من الإحصاءات المضبوطة كتبين بأن القرآن كتاب ما تحرفش وما تدخلش فيه بنادم باش يحرف الكتابات الإلهية. المهم اليوم غنحاول نهضر لكم على كلمة نتوفينك، اللي أخ الله يجازيه بخير غير معروف انتبه بأن هذه الكلمة تكررت في القرآن 3 المرات، ودار واحد الاكتشاف اللي نقدر نخصص ليه حلقة ثانية. أنا غنخصص الحلقة ديالي الاكتشاف ديالي أو الاكتشاف الصغيور ديالي. حنا كنعرفوا العمر ديال النبي صلى الله عليه وسلم ملي توفى كان 63 سنة، وهذا الرقم 63 سنة موجود بطريقة كثيرة 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 في القرآن الكريم. وانتبهت بأن كلمة نتوفينك فيها الرقم، محتاج نديرو حسابات معقدة، فيها الرقم. نتوفينك مكونة من 7 الحروف، ومركبة من 9 الحركات. عندنا 7 الفتحات وجوج شدات، يعني 9. و7 في 9 63، يعني بلا حسابات معقدة. حنا عندنا العمر تاع النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة ديالو، عندنا غير من نتوفينك بلا تعقيدات. وسبحان الله هاد الكلمة نتوفينك واخا كتعلن على وفاة النبي، جميع الحروف ديالها مفتوحة، ما كاينش شي كسرة. عارفين الكسرة يعني كت كتعني بأن فوالا بحال اللي مغضوب عليك، ولكن سبحان الله كلمة نتوفينك كلها مركبة من حروف مفتوحة، يعني ربي يفتح أبواب الجنة. هذا فيما يخص الحلقة الأولى، وندوز إن شاء الله دابا بمداخلة باللغة الفرنسية. Bonjour mes amis, ceux qui parlent juste français. Et donc aujourd'hui j'ai inauguré une nouvelle série que j'ai appelée le 5 courants et les échecs. Alors pourquoi je l'ai appelé le 5 courants et les échecs? Vous savez que nous aux échecs on a l'outil de chasse base. Et ça nous aide un petit peu pour la préparation des parties d'échecs. Et depuis quelques années, le 5 courant maintenant, il a aussi sa base. C'est pas chess base, mais on peut dire courant base. Et donc à travers ce logiciel, on a découvert
pas mal de choses, dont par exemple mon intervention du jour sur le chiffre 63. Le chiffre 63 veut dire tout simplement, c'est l'âge de décès du prophète de l'islam, Mohammed alayhi salatu wassalam. Et, et donc, une personne que je ne connais pas, il a trouvé un calcul qui mène à 63 à travers les sourates. Moi, je ne vais pas faire sa découverte, je vais faire la mienne. Elle n'est pas vraiment très grande, mais elle est symbolique. Alors, le mot Natawafayanaka, qui veut dire en français nous allons te faire mourir ou que nous te fassions mourir, il est composé de 7 lettres. 7 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il est composé de 9 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors il y a un mouvement qui se répète 7 fois, c'est ce mouvement-là, ça veut dire A, hein, Na, Ta. Ah, les lettres qu'on prononce nous, c'est N, T, W, etc. Donc W, ça veut dire Wa. Natawafayannaka. Mais il y a deux mouvements où on accentue la lettre, c'est F et c'est N, on fait Natawafayannaka. Et donc on remarque 9 mouvements, 7 lettres, 7 fois 9, ça donne l'âge du décès du prophète. Alors, pas la peine de chercher, de compliquer les calculs, voilà, c'est facile. Donc on a notre chiffre de 63. Alors pourquoi il y a ces chiffres-là? Alors, dans une sourate du Coran, Dieu a dit Dieu a compté toutes choses en nombre. Donc dans le Coran, tout est calculé, lettres et mots. Donc tout est calculé. Dieu a compté toutes choses en nombre. Alors pourquoi? Parce que tout ça, ça aide, ça nous aide et ça nous confirme que le Coran n'a été jamais changé. D'ailleurs, Dieu s'est engagé lui-même à protéger le Coran à travers un verset de Surat al-Hijr. Et il a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Cela veut dire en français nous avons fait descendre le rappel et nous en sommes gardiens. Et donc tous ces calculs prouvent que le Coran n'a pas été changé et que ce ne peut pas être l'œuvre d'un humain. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un humain parce que là c'est juste le premier épisode, mais il y en a tellement de calculs de ce type dans le Coran. Bon, je ne vais pas rester longtemps, j'espère que ce court vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.